nung Tipra Motha achaiya ni sikangse a bill pass angke tabo parliament ne draft committee a jagao discussion chalitong news channel no review sab sapaika jorani news tripuri khora tai kokpin norno pai playa hambai tini short time onoro pai chopai nini question ke 2018 o je BJP by alliance ngbai tabuk tang sering ainamla lokoromna ang koina ni musumo joto manai plang sakang ke chaya bo manai sajaknai bo manai sajagya leader hini tongnai rokno ang obo koina musumo obo nayi khel khlai kok sajarang thum ang kok sanan sakam pule ang request manarknai ang onuka kisisa channel mothani kishun neta itu ang abo to roki mothani torop theke da saka na ব্যক্তিগত da saka abo clear ya parijona kok samani age je borono kok saman man to mothani kuno পদকরি কারণ mothani to kuno tabu general secretary bakore শুধু প্রেসিডেন্ট চিনিছে age hoita abo ব্যক্তিগত ngai mano bon bagi ব্যক্তিগত na ngase reaction to rina thangia haipano jehetu no confusion jaka clear no mosong jaka abe parang kisa sabon 2018 je manoino tuyi chuktingi phekya abo dabiya dimanya sungapru saka tipralen ni je dabi no bibesona klanya ni bagai one shop na ni bagai apro kaisa committee khaimari nai je committee ro tipralen rina ni bagai saitukthum o agreement ni bisingtino committee kaisa khajaka abinka modality committee ni bisingtino Tipra territorial council phaisokya modality committee o jepro committee khajaka aro suda IPF bisingnia aro nini kobangma NGO TSF nini TUKS kormchari সংগঠন kobangma NGO modality committee phaiki jotono প্রস্তাব রেখা jamari mani pore apatat sungno saka IPF tino saka tipralen to tabo abo बहुत आलोचना বিষয় tongko apatat additional Tipra territorial council aro pray 40 above department rugu aro kokborok academy jeta ngagi bosaka kokborok ni permanent je solution notur mani magi kokborok academy omo hai kabangma manaiti takje village committee naro gram panchayat to nai nedi gram panchayat to tinta stock to tinta taya gram panchayat সমিতি जिला परिषद एके ग्राम पंचायत 5 लाख फैके बंगारो चिनिया यदि चिनिया ग्राम पंचायत रमदि 5 लाख फैके अंके पंचायत समिति को 10 लाख कम ते जिला परिषद 15 लाख एके बसंका 15 10 25 के 30 लाख ग्राम फै एके तब एडिशन के शुद्ध विलेज कमिटी सिमिसु आरो पंचायत समिति बा जिला परिषद रह करे अमनो तब ग्राम पंचायत नि सिस्टम को 3टा स्तरत लांनाय तामत लांनाय विलेज कमिटी एके ता ब्लॉक कमिटी जिला कमिटी खलायै अब निर्वाचित इलेक्टेड नाय आइके आगी ताग्रम दे विलेज कमिटी शुद्ध 5 लाख टाका मानका कोनको गताबु विलेज कमिटी हिंके ब्लॉक कमिटी के 10 लाख मानके 15 अंक एके जिला कमिटी खलाय केते 15 अंक 30 लाख पंचायत जे रांगमान माने সেই মাটি রাংমান নাই তো উল্টা কথা के TTC কাঙ্গে আর তারমানে ফান টাইপও বেশি ফাইনাই আর স্কুব্র করতম ওকে এই সব কিছু না বিবেচনা করে আন্দোলন মিডিয়া নিবিসতে আগিব চাও তাও বসা নাই TTC ত্রিপুরা টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল আবার IPF তিনি দাবিয়া अब IPF তিনি দাবি সিঙ্গেল দাবি টিপ্রালেন
Kata bu Tipralen no bibisana kalanya tangki nol Tipralen manan tu proses se kicalong neko apa tu TTC nagradi. Ini 2019 राज्य सभा आपने होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह वो अब बिल तीसा 2019 राज्य सरकार राज्य सरकार साबत बीजेपी बा आईपीएफ की सरकार आ बिल न पास कलाइए री रहरका सरकारी प्रोसेस जतन सही मानो अब लेना है 19 20 21 के सभी का अब त्रिपुरानी काम शेष त्रिपुरानी विधानसभा पास कलाई रहरनानै काम पाइ थाका ताबो सुदु केन्द्रआव जों नासिंगे साब्रैगो दंबो तारातारि जों तो अनेक खन नासिंगा जरा दरजरमि माय आईपीएफ तिनि गोबां मानेता दरजरम माय गैया कारि खालाम थाका जों जरा बागि तंगारो दरजरम तंखौ काम अर्धेक साजा राज्यनि काम पाइ थाका पास कलायो सुदु ताबो 90% पाइजां नाथाय 10% ने पागि तां दरजरम या तंगाय माहनै दरजरम जों साब्रैलायदो गाबो 2020 नि बिसिङाव ना प्रसेस पाइजा आरो नि बिसिं किजा संशोधन तुनानि बागै हान किजा गाबो चिठी चाला जालेनि तंगा कचारो इलेक्शन नगनै आबो किजा बाथागि मातंगा इलेक्शन पाइ 2023 नि परे नरबो जतन नपना जों कतबार थांका दिल्लीआव थांका एके मिश्रा मालायका होम मिनिस्टर हेमंत बिश्व शर्मा जतन मालाय जों माने नन चैनल नरबो कभारेज केका किन्तु ताम सालायका जों नन सबाय सापाया आसुखि ओके आं तासिंग नन जेसाका सिनि मूल दाबि तिप्रालेन दाबि TTC सिनिया ना देहिनो TTC नाग्रा दे आपातत मॉडलिटी कमिटी नि बिसिंते अब 125 अमेंडमेंट खालायो फाइ सकयो TTC ना देहिनो ओंखाय नों पुकरो आ कतरम नानि बागै जालबुनान थाका आ कतर नांग्रा लिया पुलियाबो लाइटिया बा पुथि रकमानका आंगाबो खिबि कावनाय जिबा हायनो वानसके ठीक आसे चिनि मूल दाबि तिप्रालेन पानो TTC जेहेतु रिना इनका संगा बै नाय नायग्रन हेने दवाबो पनजिति हेने ओ कक्सामनसे ए आंखौ वानाका ताबो जा ककिसो आं साबन देते दा ताबो नर तासिं साका तिप्रा मथार गे के आबो का ई आंगाबो ककाय अबसे तिप्रा मथानो जदि आ कक साइट कानके आं तिप्रा मथानो दुजरिया कारण अब तिप्रा मथा दा साका साया व्यक्तिगत दा अब बंग बेपार तो तिप्रा मथा हने जदि साकानके बिल पास नि थाका 2019 कोरिवो आपरु तिप्रा मथा से आसे नों तिप्रा मथा आसे नि सिकांसे आ बिल पास अंगे ताबो पार्लियामेंट ने ड्राफ्ट कमिटी आ जागाव डिस्कशन चलितम रिव्यू ताबो बराबो कैबिनेट रुई लोकसभा पास लाके नम थाका ए सब प्रोसेस आपुरो अब तिप्रा मथा जन्मनि सिकांसे नि पाइ अंको बर साइमाने बा नता ओके बाक्साका बंने दारोबो खतालके चिम मातम माय मातम जागाना आं बरनो साना मुसंगो नर आसे आसानि सिकांना अब बिल पास अंग तोख्या बाके अब सुक्तिनि पैख्या सुक्तिनि बिसिंतो आईपीएफ टी बाय बीजेपी नि इलेक्टोरल अलायंस नि जे सुक्ति आ सुक्ति अनुसारे न मॉडलिटी कमिटी खाओ TTC फाइ सकयो आ TTC न कयबार सुक्ति खलायना नुं मथा करिफानो आईपीएफ टी करिखा हपानो से ताबो ओ TTC मानि थांसिनाय आईपीएफ टी बाय बीजेपी कागलाय थांपानो पर्यन्त से TTC माने न गेरान्टी साइमा गदाबो कारण अब त्रिपुरानि पास नि फैखे तांगे 125 अमेंडमेंट हिसाबै माने पराबो सुदु त्रिपुरानि सिमिनिया नॉर्थ ईस्ट नि 10 टा एडीसी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल अब जत्तो ना देखा खबजा अरखेबा चिनि त्रिपुरानि केबो TTC तंका ताबु कसाय तंमानि ले तंमानि मूल कारण के ताई 10 तानि बिसिङाव नागालैंड हिंदी आसाम हिंदी बरं आरो ताई किचा प्रॉब्लेम तंको जों बरंनि प्रॉब्लेम समाधान मानसे नासिन दङ
TTC ni chapter already complete. Tabo a chapter complete in the jodi ke jodi chukti ke phajia ka hambai ya jak so. Kokai angmo se chanam jungo. Jungto 2018 wo je bumui riwoi TTC karika. Ta bumui ni bahai bai. Tai wasa bai bosai karja ge bumui sara bosai karja ge tokang kan bhai ma. Sukti ke tai kuni mani tui phadi. A dabino nung sukti khaibo abo mansi na ingka ke. Aro tai tang hasil kubuli tonggo. Boronso tiprasani bagi tai otirikto jodi kichu tui phaiya TTC loge. Abo orang kala hambai asal. Abo singna nato. Tiprasani sarte. Somoro kuno IPFT, BJP, Tipra Motha, atirok hilayao. Tiprasani bagi tam dabi tui phaima. So modality committee ni bising tui TTC no pass klai shodu tabo. Rajya parliament to pass klanya sing baki. Pass klanya nang ya abo tabo. Sungdo jodi sung pressure tongo. Election second jate ingthon. Kintu election second to kuno Lok Sabha akrikha. Kintu process tai kaisa tongo. Je process ni bising tui phaiman na ja. A process angor na out khalia. A process no ni bising tui chen. Election second karinan bagi sung sesta saulai tongo. Abrom no open klanya usit ja. Bon bagi na sung silent kai tongo ametor. Gete sebuk budget division. Budget ke kosong mata peska. Aro ti siapa no se ain ni kaisa ବ୍ୟବস্থা tongo angno no tasing saka. Aro kaya phano kari makhe to kaham no kaya phano obono aino tui phanyani kaisa ବ୍ୟବস্থা tongo. A ବ୍ୟବস্থা no sengsa diklai paja somolele sai paja songabono open klaya. Je parlamento ang lokuno koinai parlamento kaya butawana de kakai to poriskar nukha kaya phan tawana de karon kaya ui bahai ke kari tui phena aba IPFT saimano ontota ang saimano general secretary IPFT ang retired TCS officer obo bahai ke kari tunana abo sung saimano ase ya abo mai satangi para nang ko pa mani paigrala ang koite media no ke kelasika 14টা 15টা মালা পানগুনা খাটি ওইজনে রেখা উফ TTC মানি ফানোচং আপনি তন্তকলাক মশাগলা যতক্ষণ না পর্যন্ত টিপ্রালেন মাইনাসা আর টিপ্রালেন কেবল যদি কারি তুইফি মাখায় আবার IPFT না কারি মাননায় তাঙে হিংকে IPFT নিও আবো পুইলা দাবি IPFT নো যতনি কেসাম রাজনীতি তো আর ভাইতে কারি তুইফানা যে সূত্র আবো IPFT নি থানিন দঙ্গো abon bagi ang norok no ekdom abo kokrak ke sargo hastene lukurok no norok de IPFT ni bakhat pei je phanu abo manchi nai no TTC abo kuno chukti khanya nangya tau tamu lukurok ni thani kobo muton Tripura sarkar ni TTC manna ni bagi je kam pai thangka lukurok no koinaya keboni kok ni jalo tak lai de abo manchi nai no abo sudu parlamento pas ngani bepar simi tongsigo a pas ngani bagi je procedure abo soli tongo kok khay obose tabu kicha dorjo rambui matong nai karon sung nayo chin boro rokti prasarok ka dorjo kicha kom 2000 ja kisong to mane 2017 go je boromura je kasumani aboni 100% ফল যাপন aboni je result no abomito aboni toreno tini BJP by IPFT jut sarkar গঠন claimani bisingtino modality committee গঠন clai tini TTC jara paicho pakya ang sanani mosong tini chung jodi IPFT by BJP jut sarkar jodi ora paicho koyangka CPM no reading kamo tabu dilli hinlai sulai jomani reading jakamo no IPFT BJP সরকার গঠন মানে পরে না তিনি গোবাং মা দল ন বরিঙ্গিয়া কয় টিপ্রাসানি ডিমান্ড ন চেথ্রয় আলোচনা চলি দङ আবো মকল বাই তাঙানি কোনো বিশ্বাস থাকে দি বাস্তব না দে আগিরি রিংজা খাবা তাবো রিংজা গই দङ তাঙে রিংজা IPFT BJP যে চুক্তি ক্লাই মানে আবো সুদা IPFT BJP ni bising ta tongton যত টিপ্রাসানি পলিটিক্যাল পার্টি যত ব্যবহার হবো abonotei সন্তুষ্ট আমি নকরি পাইতো যাতে কেবল সন্তুষ্ট আনতো